में पुलिस ही कोई भी प्रॉब्लम होता है पुलिस के पास चले आते हैं। अरे एक बंदा का 4 तो दुकान है, हटाओ, आप भाड़े में दियो, गरीब को दो, जिसका दुकान नहीं है उनको दुकान दो। देखिए मेरी लड़ाई 24 घंटा सब कोई जानते हैं, मैं रूट लेवल में लड़ाई करना पसंद करती हूँ, बड़का दुखा भी पसंद है। कुछ भी होता है पुलिस नहीं सुनेंगे, थाना घेराव करो। जस्टिस मेरे को चाहिए, आई वांट जस्टिस। मेरा बात सुनिए, जस्टिस देना पड़ेगा। ये बंगाल है, जब एक कांड आर्टिकल में होता है तुरंत किसी स्टेट में सीएम आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन मेरे स्टेट के सीएम आगे बढ़ जाते हैं जस्टिस दिलवाने के लिए। ये खुशकिस्मत है जो हम बंगाल की मोहतरमा सीएम ममता बनर्जी है, जस्टिस के लिए आगे जाते, उनके फैमिली के बारे में सोचते हैं, फैमिली को हेल्प करने के लिए बगल में खड़े हो जाते। किस स्टेट में है बोलिए? रेप करके छोड़ दिया जाता, थाना वाला भगा जाता है। कहा? बिहार यूपी में जाके देखिए, सीएम चुप बैठे रहते हैं वहां के सीएम लोग, और हमारे सीएम आगे बढ़ाती है। तो जस्टिस देने के लिए वो जैसे आगे बढ़े, हम लोग ह्यूमन राइट्स की तरफ से आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, सबको मदद करना चाहते हैं, हक के लिए मदद। जिसका हक छीना जाएगा, कविता गुप्ता, बरकत अली, हम लोग सब कोई मिलकर उनका साथ दें। देखिए बचपन से लड़ाई का इंस्पिरेशन मेरे अंदर था। मेरे हस्बैंड मेरे साथ निकलने में डरते हैं, कहीं भी कुछ होता है बोलते तुम्हारे साथ नहीं निकलेंगे हम, तुम कुछ भी कोई अन्याय करता है तुम खड़ी हो जाती हो। ये मेरा कैरेक्टर में है, और इंशाल्लाह ऊपर वाला का दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है, जहां अन्याय हो अपना मुंह खोलो। सुनिए, पहले मैं एक संस्था में थी, संस्था में यही बड़ा बाजार में मैं देख रही थी, हम जब होर्डिंग लगा रहे थे, हजारों संस्था होर्डिंग लगाया, और कुछ संस्था क्या होता है लूटने के लिए। अभी एक दो बंदा बैठा हुआ है मेरे पास, वो सीपीडीआर में थे, अभी बोलेंगे वो लोग, आप लोग कहेंगे तो मन से सुनेगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। उन लोग से कितना पैसा लिया गया है, एक बंदे से नौकरी देने के लिए पैसा लिया, सीपीडीआर पैसा लिया, नौकरी दिया नहीं। वो बंदा उनके घर जब घिरा हुआ, वो बंदा अपना जमीन बेचकर सबका पैसा चुकता किया। मैंने जब फोन किया, बोले कविता दीदी क्या करें, छोटा सा चाय दुकान लेके बैठे हुए हैं, मेरे सब लूट लिया। ऐसे संगठन है मेरे कोलकाता में, एकदम गली गली में बन चुका है, तो उसको खत्म करेंगे हम, उसको खत्म करेंगे, ये जान के रख दीजिए। अलग एक है, अलग राज है। तो हमारे, मेरे बात सुनिए, हमारे बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हमारे सन्यासी हैं, सन्यासी को वो लोग बोला यहाँ पे नहीं करने देंगे, हटाओ यहाँ से। इससे पहले भी बांग्लादेश तो पीस था ना, अभी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने वो एकदम मुताला हो गए, वो भारत को लेंगे, इसको लेंगे, अमेरिका बहुत बड़े बड़े बात बोलते। तो बड़ा बात, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर ममता बनर्जी को गिराने में कई बार गिरे। पर सवाल उस जहर का नहीं था, वो तो दीदी पी गई, पर दीदी को जब लोगों की तकलीफ तब हुई, दीदी उस जहर को पीकर जी गई। অবশ্যই আমি মিটিং বক্তব্যে বলেছি যে আমাদের সবার আগে দরকার জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, মানবতার উন্মেষ ঘটানো। আমরা মানুষ, আমাদের সংকীর্ণতা মনোভাব উঠে গিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই না, আমরা সকলে মানুষ। ওপরওয়ালা যে আল্লাহ বিশ্বাস করে, কেউ ভগবান বিশ্বাস করে, কেউ যীশু খ্রিস্ট বিশ্বাস করে, কেউ গুরু নানক বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সর্বক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মানুষ। আমাদের জন্মাতে হবে, আমাদের মৃত্যু আছে, তো এক্ষেত্রে কোনো বিভেদ করলে চলবে না। আজকের অনুষ্ঠান খুব ভালো, কবিতা প্রত্যেক বছরই কাজটা করে, আপনারা এসছেন। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে শুধু একটা দিন উদযাপন করলে হবে না, ভারতবর্ষের বুকে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে গেলে যেভাবে দরকার ঠিক সেইভাবে সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। একটু একটু করতে করতে প্রত্যেকটি মানুষ যেন তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, সাথে সাথে মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়। আমাদের কি দায়িত্ব, আমাদের কি কর্তব্য, সেটা যেন আমাদের সচেতন হয়। বেশিরভাগ মানুষ আমরা অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হই, কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। তা আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমন আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আছে। মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য যদি পালন করতে হবে, সেদিনকে ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে সেটা খুব নোংরা হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের মানুষের করা উচিত। যাদের মানবতা আছে, যারা মনুষ্যত্ব বোধ আছে, প্রত্যেকটি মানুষের এটা প্রতিবাদ করা উচিত। তাই কথা বলবো যে শিক্ষিত না হলে অধিকারটা কতটা অধিকার সেটা বোঝা যাবে না। সুতরাং শিক্ষিত করার দায়িত্ব হচ্ছে বাবা মা প্রথমে, তারপরে আমাদের রাষ্ট্র। সুতরাং শিক্ষিত করতে হবে, শিক্ষিত হলেই দায়িত্ববোধ আসবে, দায়িত্ববোধ এলেই অধিকারটা বুঝবে। আমাদের অধিকার মানে এই নয় যে আমি যেখানে সেখানে যা খুশি তাই করব। এই যা খুশি তাই করবোটা যাতে না হয় তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।
এই শিক্ষিত করা ভীষণ দরকার, এবং সেটা স্বপন বাবুরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করছেন সবাইকে শিক্ষিত করার। এইগুলো, এই যে কবিতার যে প্রয়াস, এটা সত্যি ভালো, কিন্তু আমার মতে কবিতার উচিত ছোট ছোট ইউনিট করে পাড়া প্রতিবেশীদের শিক্ষিত করা, তাদের বোঝানো যে এইটা তোমার অধিকার, এইটা তোমার অধিকার নয়। কেননা আমরা প্রায়ই দেখি যে গলির মোড়ে একটা বাঁশ বেঁধে প্যান্ডেল করে হাজারো লোকের অসুবিধা করছে, এটা কিন্তু অধিকার নয়। এই অধিকারটা বন্ধ করার দরকার, জন্যই শিক্ষার দরকার। এই আমার জন্য যাতে অন্যের অসুবিধা না হয়, এটাই হচ্ছে শিক্ষা এবং এটাই হচ্ছে মানবাধিকার। হ্যাঁ, এটা তো কবিতাদি প্রত্যেক বছরই করে থাকেন যে 10 ডিসেম্বর হিউম্যান রাইটস ডে, এবং উনি গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্ট সেই হিসেবে। কিন্তু শুধু একদিন নয়, আমরা সারা বছর কবিতাদিকে মানুষের পাশে পাই, এবং হিউম্যান রাইটস এই যে একটা বিভাগ, এটা সম্পর্কে মানুষ কিন্তু এখনো অতটা সচেতন নয়। আমার মনে হয় অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সারা বছর যাতে মানুষ এই প্ল্যাটফর্মটা সাহায্য নিতে পারে, সেটা করা উচিত। কেন অনেক ক্ষেত্রে অনেক হয় যে সামাজিকভাবে কাউকে হয়তো একটু কর্নার করা হচ্ছে, বা কারোর কোনোভাবে হিউম্যান রাইটস মানবাধিকারটা যদি লঙ্ঘিত হয়, থানা পুলিশের যদি সঠিক সহযোগিতা না পায়, সেক্ষেত্রে কিভাবে এই প্ল্যাটফর্মকে মানুষ কাজে লাগাবে, এইটা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো প্রচারটা হওয়া উচিত। এটা কিন্তু অনেকেই এখনো অন্ধকারে যে আমি কিভাবে এই প্ল্যাটফর্মটা ধরে সাহায্য নিতে পারি। তো আমার যেটা মনে হয়, সারা বছর যেরকম কাজ হচ্ছে হোক, কিন্তু মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত যদি এটার একটা প্রচার হয়, একটা কোনো টোল ফ্রি ফোন নাম্বার থাকে, বা একটা কোনো সেল থাকে, একটা কোনো নির্দিষ্ট অফিস থাকে যেটা সারা বছর খোলা থাকে, যেখানে গিয়ে মানুষ কাউকে পাবে সাহায্য নেবার জন্য, এরকম যদি একটা খুব প্রচারটা আরো বেশি করে হয়, তাহলে মনে হয় এই প্ল্যাটফর্মটা মাধ্যমে মানুষ আরো বেশি উপকৃত হতে পারে।